إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، ما زلنا نتأمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، وما زلنا ننظر كيف نحسن أخلاقنا وكيف نقترب من القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مدحه الله عز وجل في كتابه فقال إنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أهمية الأخلاق في غير ما حديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، إلى غير ذلك من الأحاديث. وذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفضنا الكلام فيه. ومن المهم أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حديث واحد جل ما كان يسميه العرب قديما بالمروءة، يعني الأخلاق النبيلة من قلة الكلام والكف عن أذى الناس وبالأخص الجيران وإكرام الضيف والغريب، كل ذلك من معاني المروءة. وقلت لكم إن العالم الجهبذ ابن أبي زيد القيرواني قال إن أحاديث الأخلاق تختصر في 4 أحاديث، منها الحديث الذي ذكرته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنها حديثنا اليوم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث رغم سهولته الظاهرة إلا أنه من أصعب الأحاديث تطبيقا، ولو طبقه الإنسان لترك 3/4 المجالس ولترك 3/4 الكلام ولترك 3/4 المشاور. ولامتثل بأمثال عبد الله بن عمر لما سئل ماذا كان يصنع من يومه، فقال عبده نافع: والله لا تطيقونه، كان يتوضأ لكل صلاة والمصحف بينهما أو بينها، سبحان الله. وغير ذلك لا تراه، لا في المجالس القيل والقال، لا في مجالس السمر، ولا في الغيبة والنميمة، ولا في أي شيء من هذه الأمور. وهذا الحديث والله يحتاج إلى كذلك خطب كثيرة، ولكن سنختصر على 3 نقط أراها مهمة أو أهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا
أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هل إسلامه سليم أم لا فلينظر هل يقدر على ترك ما لا يعنيه أم لا. إن كان قادرا على ذلك وكان غالب أحواله فقد حسن إسلامه، وإن لم يكن كذلك ففي حسن إسلامه نظر. وهناك ثلاثة أمور لا بد من ذكرها. أول شيء الإنسان الذي لا يستطيع أن يتغلب على نفسه ويتدخل فيما لا يعنيه، فأقل آفة فيه أنه يضيع وقته، لا يدير وقته بشكل صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأول ما يكون عنده وقت فارغ لا يهب هذا الوقت لما ينفعه في الآخرة أو في دنياه، بل يقضيه فيما لا يعنيه. فهذا أقل مفسدة. والمفسدة الثانية هو أن أكثر من يشغل نفسه بما لا يعنيه يوقع نفسه في كثير من الخلافات. خذ على سبيل المثال، لا بد أن يكون قد مر على نفسك أنك أنت مع شخص تتحاور في أمر خاص لا يعني أحد من الناس، كحديث الرجل إلى زوجته مثلا، أو رجل إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى أخيه إلى غير ذلك. فيأتي الطرف الثالث فينصت للكلام ويستمع إليه، بل ربما يتدخل فيه. فأنت تجد من نفسك يعني غضب، ما لك ولهذا الكلام؟ لما تتدخل؟ لما تستمع؟ وهكذا تبدأ الخلافات. أو تأتي المرأة إلى المرأة تزورها في بيتها وتكثر من الأسئلة: ما هذا؟ وبكم اشتريته؟ وأين اشتريتيه؟ بربما تفتح الثلاجة وتنظر إلى طعام البيت وتتطلع على عورات البيت والعياذ بالله. وهذا الكلام واقع مع الأسف، أمورا يعني قصص حقيقية تحدث. فهكذا ينشأ العداوة والبغضاء بين الناس بسبب التدخل والتطفل والفضولية وغير ذلك. وكل ذلك يتنافى مع أخلاق الإسلام. لا يمكن أن تكون مسلما جادا وأنت يعني متصف بهذه الصفات. والآفة الثالثة وأراها يعني الأخطر والأكثر انتشارا، يعني الانشغال بما لا يعنيك يشغلك عما يعنيك. أعيد: الانشغال عما لا يعنيك يشغلك عما يعنيك. فالإنسان إذا انشغل بما لا يعنيه لا يخرج عن أنه قد وقع في الحرام أو في المكروه أو في المشتبه فيه أو في فضول المباحات. فعلى سبيل المثال ذكرت لكم نعطي درس كل يوم الأحد ونتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، يعني فترة بسيطة، ساعة ونصف، جزء في الأسبوع تأتي وتسمع الخير. ولا أقول هذا الكلام لأنني الذي أعطي الدرس. فالمسجد اليوم مليان الناس. أعرف أن صلاة الجمعة واجبة على الناس وجزاكم الله خيرا، ولكن ما الذي يشغل أكثر الناس عن سماع، عن الاستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما إنسان ينشغل بالحرام والعياذ بالله، أو ينشغل بالمكروه، أو ينشغل بأمر مشتبه فيه، أو ينشغل بالمباح. ولكن ما أكثر المباح؟ أي مباح أفضل من أن تأتي إلى المسجد وتستفيد من أمور ربما تجهلها، أو على الأقل تصون نفسك من الوقوع في الحرام. فأنت ما دمت في المسجد مع أهل الخير ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد أقسم الله عز وجل بالوقت والعصر
إن الإنسان لفي خسر وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بأمور كثيرة تدل على أهمية الحفاظ على الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mes frères et sœurs, nous continuons à aborder le sujet de la moralité en islam, sujet d'une importance éminente, comme nous le savons tous. Et nous avions mentionné encore et encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une référence en la matière. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal dit dans le Coran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'importance de la moralité dans énormément de hadiths, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales, innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq, ou le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les deux choses qui pèseront le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection seront la piété et la moralité, taqwa Allahi wa husnul khuluq athqalu shay'in fil mizan yawm al-qiyamah. Ou le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens qui seront le plus proches de lui le jour de la résurrection sont les gens qui seront dotés de la meilleure moralité. Et des hadiths comme ça, il y en a énormément. Et on rapportait aussi que le savant Ibn Abi Zayd al-Qayrawan, il disait qu'on pouvait résumer la moralité en islam en 4 hadiths, dont le hadith qu'on a mentionné les 3 ou les 4 khutbahs précédentes, hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et dans le jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, et qu'il soit généreux envers son voisin, qu'il soit généreux envers ses invités. Et je disais à vos frères arabophones qu'il y a un concept dans la culture arabe qui va même au-delà de l'islam, qui est même antérieur à l'avènement de l'islam, qui s'appelle al-muru'a. Et c'est un terme extrêmement difficile à traduire en français, mais qu'on pourrait dire l'excellence morale ou l'intégrité morale ou tout simplement le savoir-vivre en fait, et qui est une qualité très importante. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est la capacité qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam à résumer ce concept dans un seul hadith. Et on avait mentionné que l'une des versions du hadith, par exemple, mentionnait le maintien des liens familiaux, c'est-à-dire que si une personne elle est capable de tenir sa langue, si elle est capable de faire preuve d'hospitalité, de bien traiter ses voisins et d'entretenir ses liens familiaux, eh bien cette personne elle a ses qualités d'intégrité morale ou ses qualités de savoir-vivre, qui sont encore une fois essentielles en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a trouvé que les Arabes, ils avaient certaines qualités, il les a renforcées et il en a ajouté d'autres. Et c'est ça le sens du hadith aussi que je vais mentionner aujourd'hui, qui fait aussi partie des 4 hadiths fondamentaux dans le sujet, qui est min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, qui veut dire que l'un des marqueurs de la bonne qualité de l'islam d'une personne ou de la bonne religiosité d'une personne, c'est sa capacité à délaisser ce qui ne le regarde pas. Et wallahi, c'est un sujet qui, pareil, mérite plusieurs khutbahs. On pourra en parler pendant des heures et des heures sans exagérer. Mais on va essayer de se limiter à 3 points essentiels. Le premier point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à nous occuper seulement des choses qui nous regardent et délaisser les choses qui ne nous regardent pas. Et franchement, même si le hadith il a l'air très simple, en vérité, c'est un hadith qui est extrêmement difficile à mettre en pratique. Le premier point, ou on va dire le premier défaut, ou le premier problème qui se pose, on m'informe qu'il y a une Peugeot 208 grise qui gêne le passage et que c'est urgent parce que la personne qui est gênée, elle est en train de s'énerver. هناك سيارة رمادية يعني تعيق الطريق، فهناك شخص منزعج، فصاحب السيارة إن شاء الله جزاه الله خيرا يعني يتفضل بسرعة ويزيلها بإذن الله. جزاكم الله خير. Donc la première le moindre défaut
de la personne qui est incapable de se maîtriser et qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, c'est qu'elle perd du temps. Elle gaspille son temps dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est deux bienfaits dont beaucoup de gens n'ont pas conscience, c'est la bonne santé et le temps libre. Et en vérité, subhanallah, la façon dont tu gères ton temps libre, c'est un très bon indicateur de ton niveau de foi et de piété. Et le summum ultime, la référence en la matière, évidemment en dehors de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi, c'est une parole, à chaque fois que je l'entends, elle me rend, comment te dire, elle me fait peur en fait. Nafi', qui était le domestique de Abdullah ibn Omar, quand on lui a demandé c'était quoi la journée de Abdullah ibn Omar, c'était quoi son programme, c'était quoi sa routine, il disait Wallah, vous êtes incapable de faire pareil. Il disait, Abdullah ibn Omar, il faisait ses ablutions avant chaque prière, et entre les prières, il passait son temps à regarder le mushaf. Il faisait pas autre chose de sa journée. Ça, c'est l'exemple type de la personne qui a compris ce hadith et qui l'a mis en pratique jusqu'à l'extrême. Mais nous, à notre époque, wallahi, on est incapable de faire ça. Le deuxième défaut de la personne qui est incapable de s'occuper de ce qui ne la regarde pas, c'est que c'est une personne qui va immanquablement susciter des rancœurs et des conflits. Quand tu regardes les personnes, par exemple, qui... on a tous vécu un exemple comme ça. Tu es en train de parler, soit avec ton père, soit avec ta femme, avec un de tes proches, d'un sujet privé. Il y a une personne qui est pas censée être là, mais qui est là et qui, au lieu de se faire discrète et voir que, bon, vu la façon dont les gens sont en train de parler, c'est personnel, elle écoute la conversation. Pire encore, elle rentre dans la conversation. Comment tu réagis ? Généralement, minimum, tu ressens quelque chose dans ton cœur, tu as envie d'exploser, mais tu dis rien. Et dans le pire des cas, tu commences à dire à la personne qu'elle s'occupe de ce qui ne la regarde pas et ça crée un conflit. Autre exemple, et ça c'est un exemple qui existe, qu'on m'a raconté, et souvent chez les sœurs. Elles vont se visiter les unes les autres, et la sœur elle commence à poser des questions. Ah, ça c'est joli, ça tu l'as acheté où ? Tu l'as acheté combien ? Et des questions personnelles. Il y en a même qui vont même jusqu'à ouvrir le frigo des gens même et commencer à regarder ce que les gens mangent. Ou alors ils vont essayer d'observer des choses de la maison qu'ils ne devraient pas voir. Et pareil pour les hommes. On rentre dans les maisons des gens, il faut faire preuve de discrétion. On voit des gens passer, on ne va pas chercher à regarder c'est qui, c'est quoi. Et si on ne le fait pas, ça engendre de la rancœur. Ça engendre de la haine, de l'animosité. La sœur, elle dit rien, mais une fois qu'elle a fermé la porte, elle dit non, mais celle-là, elle s'occupe de choses qui ne la regardent pas. Et c'est comme ça que la société, elle finit par se désagréger. On commence à se détester les uns les autres, on arrête de se visiter. Et donc, on fait plaisir à Shaitan. Donc, le fait de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, c'est quelque part être un allié de Shaitan. Le troisième des points, c'est un point qui me paraît aussi important, c'est que, voire le plus important, c'est que le fait de se mêler de ce qui ne te regarde pas, et on va dire de manière très très générale, et encore une fois c'est un hadith auquel on n'a pas apporté ce qu'il mérite en matière de développement, mais on n'a pas le temps. C'est que le fait de te mêler de ce qui ne te regarde pas t'empêche de t'occuper de ce qui te regarde. Encore une fois, le fait de te mêler de ce qui ne te regarde pas t'empêche de t'occuper de ce qui te regarde. Je te donne un exemple, et je ne dis pas ça parce que c'est moi. Mais par exemple, on donne un cours le dimanche sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas que le cours il est super intéressant, etc., et que c'est le cours de l'année, peu importe. Mais je regarde juste la différence qu'il y a entre le nombre de personnes qui viennent Salat al-Jumu'ah et le nombre de personnes qui assistent au cours. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir le même nombre. Salat al-Jumu'ah, c'est obligatoire, etc. Mais la question qui se pose, c'est que si les gens ils n'ont pas 1 heure ou 1 heure et demie à consacrer par semaine pour écouter la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cours de sciences religieuses ou peu importe, la question c'est qu'est-ce qu'ils font à la place ? Et la réponse c'est soit ils font quelque chose de haram, et ça c'est le pire des cas, soit ils font quelque chose qui n'est pas haram mais qui est makrouh, c'est moins grave mais ça l'est quand même, soit ils font quelque chose
qui est douteux, donc on ne sait pas trop si c'est haram, on ne sait pas trop si c'est makro, on ne sait pas trop si c'est halal ou pas. Ou soit ils font quelque chose de parfaitement licite. Mais le problème c'est, on est dans l'excès du licite. On est dans l'excès du repos. On est une société de l'excès de choses qui n'ont pas d'intérêt en fait. Donc, la moindre des choses, c'est que quand on a l'opportunité de faire quelque chose, yani, qui est bénéfique, des fois on ne sait pas, des fois on n'a rien de mieux à faire. Mais quand on a mieux à faire, la moindre des choses, c'est de se souvenir de ce hadith. C'est que yani, si tu veux être du nombre des personnes qui ont un bon islam, eh ben délaisse les choses qui ne te regardent pas ou des choses qui t'empêchent de faire des choses qui sont mieux à faire. Et Allah Azza wa Jal, il a mentionné ça aussi subtilement dans le Coran. Il a combien de fois il a juré par le temps? Wal asr, innal insana lafi khusr. Ou d'autres versets, il jure par le jour, il jure par la nuit. Tout ça pour nous attirer l'attention sur un fait que la chose la plus précieuse que l'on possède en tant qu'être humain, c'est le temps. Et pour terminer, يعني حتى أختم إن شاء الله نريد طبعا يعني سألني بعض الإخوان ندعو لإخواننا في مايوت ولكن حتى ولو لم يسألوني كان أمرا بالنسبة لي مفروغا منه. Donc il y a des frères qui m'ont contacté pour qu'on fasse des invocations pour nos frères qui sont à Mayotte et qui ont subi, comme vous le savez, un cyclone terrible. Donc il y a des frères qui m'ont contacté pour qu'on fasse des doigts et franchement, même s'ils ne m'avaient pas contacté, ça me paraissait évident. فنسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يكون في أعون إخواننا وأخواتنا وأن يداوي المرضى والجرحى وأن يرحم الشهداء وأن يرفع الهم عن المكروبين وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يحميهم وأن يبدل دارهم يعني بدار خيرا من ديارهم وإن شاء الله أن ينشر الخير في هذه الجزيرة المسلمة وفي بقية بلدان المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.